أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وعلى آله أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle, bonjour. Nous sommes dans la ville de Karamoko, Alpha Mollabé, pour assister à l'inauguration d'une grande mosquée construite par la communauté Diakanké. Merci à toute la communauté Diakanké pour la construction de cette mosquée dans la ville de Labé. donc mona labene ki mohamed sirin naki tonara wala ma mo harabi insha Allah donc mo wara woto mo wara jahal mo wara seba insha Allah ala ho mbir mali kila kana hormoto nani fa hormoto me masono ba hormoto kan mo ba hormoto wano barako to rabbi sallallahu alaihi jagabi kunda kiha yami sinjena ya dabibi iyo memba suleiman ba yi khafe khali so be nan kuitung afala ya rabbi arbari khaifa ala kan raba o mbirmbe ala khafa o fan khafe siga yari o ga pick up fe mo nafan duba raba fe ala kan fan sonya khalati woni yanke barazo mo sewa mo mu ga fami birin rebe man rena farma bori mbiram merim fi dawla nata labe na jumo indaile jumo en tolel khano no jam nimembe khano no saman tata bar ala haytan tol mem fanan ta ala tantu bar mangu ka ala na hay bi tanna donc o kamala khana tala juma daylo to nin na musolu anin diwlu anin kafnyo anin terolu lolu bota fo bundu dide ndimba di benata lolu bota Dakar lolu bota Kidugu lolu bota Saraya lolu bota ba efenge bundu dide bon anin Jalakoto Belebejan Tambacounda Jalakoto abebeja undundu abebeja Missira abebejan de mbota dide le nare ala isade le campagne maje ko juma dayelo be labe dum bele tamu jant donc on sina alfa lo ambulanga na juma dayelo askenya la lambe side adwa ke nyoy mo men ke ta saboti adwe sioni jatu ke ndani laban ko nyuma fo ala sala tegema ndala ko mo lewte sa alfa be jeno yo alfa le menano parce que mon papa s'appelle Redena Kantou. Alhamdulillah. Parce que rêve na nuiti. Di forêt rafindi ya mi belebelera. Allah Taala no ali mari hormaro mubar na sototo ja khali hormaro. Ya kan kadi birim barakila barati dunia ko konni birim bar fa berera. Ina to réalisation no bahari. Ala nu jakabolu la Guinée die to ahadi nde ki mu ya hamuya mu nganyal ga fori nan fanya haja me muna konde munja haja jari jagabi haja fanta jagabi haja nena galle jop Guinée singe na tan na Conakry haja sa jagabi ndan haja tigidanke jagabi wo haja tigidanke na han kolo to ne biri mbara bele ala ka ya fe birimma munyala ngito munyala ngala Guinée birimbe munyala ngo futa be munyala ngo fulebe muya tigi fanye ne na mu ga mi re so futa ne ke histoire ko le kolon konya mu murabe begbe bara dangi muta munu bareki mais muta histoire ko lo ina mo korinto na tema fo ngana fala nga yita wobe yi mosquée ga ouverture to ala ra giri to ne mais mi ko na duniya ko ngonni na hamma agbera sambare donc bu ala makanni man dende amanya kum be khafema parce que futa ke kolok ina me yami labe ke kolok be yami no tide ne po mu bembe sakairati ne na mane nan fa enaka se noni suman fode enaka walira babe enaka fine tongo enaka biri enaka fine sa khilisa labi nanan transformer kana ka findi labira ne ke histoire ko egebe nan na walde sinde walira babe e fasiga 10 heures leri be dari toti e fa no e gala be
yami belebele tide la grande mosquée de Labé parce que nous barakate mo libiri na ba huno tide na kambi sono mu bemba bembe na fanara ba fule fa fala to ya ranke wo bar findi mu ya tigira de wombiri mbara lambe menna wa mato ya ranke ya nun karmo ya mundu fi sawbe mu bembe na rebe mu tambar karmo ya tongo mangeya nu zedde karmo ya ina ka fala won ka mai gitin nan fala menna won bembe tan fa fala e tambar karmo ya tongo e galu men di fule ina nan fule bar mangeya lu fule yira ina mato fule nu ya ranke na nara lande da kai ha parce que ya ranke kere na fule tongo sa angribe agra luga sa donc e mu kolo ya tige na mugura e mu bere ma muga fera go atara fa manono ala sona so jama sago habe nimbete fonga o bunyar si jama ma mois de mars le 10 sunkarma kono 2023 tiltani wulo l'an 2023 misuro be dayele la ni atala dinyata ntunga kan habe ke kilinti bari ila tanar saha a depansi sisaya mo senyaga wala musala hakitu bakan sallallahu alaihi wasallam ya min nabina nabetu memba Suleiman ga ya min gumbe na kan na labe mu fa na nabi leto mo gudu ba muslime birim befe mi riyo fa ga ala khairi fi birim mamari ala ga sabu fanyi fi birim ma ala ga lagine qimbeli ala ga wonna tanga ya ya mana mo fa ya min nabine mo siga me ngure ne sinde mo na fi dawra ba menne mo fa be fa ya min nabina nabe abara fo khairi ala khara nyon khairi mari ala ga wombiri mali ala ga die biri nakanta wombe mo ga dimbe na rena poteta na rena lagine be mo mara biri ngebu dimbe na re biri na poteta ala ga biri mali kedi muna na re ala ga kedi tima kedi na re fanyira ala ga mala ala ga ge fuli be mo bara kedi me yangure fidawo mo bara fa labere amin nabi ya fori bele na kan bela be na hora mora marge tala na kan birin tala ka fa ya min nabi ala ka herra ba birin be vraiment nduga ma misri me birin be nduga ma madie be nduga ma parisien birin be nduga ma furema birin be ala ka furema birin yala ala ka abilidi aventure ke mete ala ka birin garage fulu ala ka o madie garage fulu ala ka simani sante ya fi won birin ma ko to malang be ki mo malang fefera mo malang di mosquée fe nanna mo bara sewa mo bara mi khile birim bara fa pari ban kona kriba boke mo sewa khi mo dubama ni khay birim fa ni khay famu fa ala khay birin ga yara mo bara sewa mosquée rabi mo bara folo heri mo mara nyon fe ne ki tuna ara nyon jira mo duba fe birimbe kutakana bula woto signyo ko yande abadinya alsa hunde bonnu habbe be ko fefe galawtiya ambassadeur de la paix on holli do kadina jiba o aray leydi din boni ambassadeur de la paix ko koni dina turun ketala jawda ko saro digi la do hombe woni ambassadeur de la paix on ko alaji jeri ba jaabi ko mimma non ko jonde ambassadeur de la paix wala ala se jeri ba jaabiti ko dum simi faala beydude ha hiweltano jama o hino do gedal alaji memba mo yimo tungu ko alaji memba reedi alaji memba dinkele te ga e tron salu ko alaji memba felete ake mako be nandi ake ma be ni amunu nyolo way seyditade ko e nder ndu suudu don men fijayno men fo ata nit ñi be tunna bu wala ko no misro lo dami yalla ci do en ha ko yalla kuntu mo inde ha do men yalla wadu en be doa bu jabo yalla wadu en hunta e be ha ki dula do sa ki shakti ja ki mamme be Allah ko sanja joni ala sila ka tonyere ko mal foye yo be ndara ngite makbe e xama fele jala be nana kel jama on ko ma e xama fele ko lo be fu mi do andi ko no don len don tiki be woni ala haru jak e biye be do en to Allah yalla boy ni fe ala ko be do be joni ko to safi bala no ko to kono non faandare nde kono ja ku kono ko say ku be fuuta jalo ko fuuta jalo say ku bele ko wadi ya be fuuta jalo wali ulu bele ngo jungo do buloni ko mele bi salmondi e fulala no ko to kono mi yottino ya heddi ase kila si futa bema mi salmino ya be fo asi be ko mi holla be ko alaji jeri ba jaabi faani do aga sai ta ja ala jeri be jaabi min fo dara amma dina kanga dina be nyami ya kono mero o holliri do mero ga fa nyami neddo
o joƴi o ijo ke ke waale ko o gulɗi o ma kita nyawnya o wiyata o sakkoto sunna Al tumangolu benata eye menyangure fidawanye jami onda dokata jara kila la fidawanye jara baba bala fwale Sulemani bala fidawanye dimme tolu benata bari jato mu jatolati waramu waralati Yeri jabi la fidawanye adenge madamini badwaye الله اكبر ولله الحمد هلاز ميكرو الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ah venez dégagez la route s'il vous plaît. Voilà, merci. Donnez à Saïdou Badrou. Voilà. Délégation de Badanari. Ah ouais, donnez à la C'est un grand jour pour les musulmans de Fouta, voire les musulmans du monde entier. En effet, nous sommes réunis ici pour l'inauguration d'une mosquée historique. En effet, le fondateur de cette mosquée, c'est notre ancêtre Karmo Ousmane Fodé Diakhaby, qui est venu ici sur la demande de Karmoko Alpha Molabé afin de l'aider dans la construction de la grande mosquée de l'abbé. Celui qui a posé la première mosquée, il a tracé la petite mosquée dans son logement ici. Ce sont ses ancêtres, ce sont ses petits-fils, arrière-petits-fils, qui se sont retrouvés maintenant, les Diakhaby de l'abbé et d'ailleurs, pour édifier cette mosquée sur le plan que nous voyons aujourd'hui. C'est pourquoi je dis que c'est une fierté pour tous ceux qui ont contribué pour la réalisation de cette mosquée. Nous les félicitons, nous les remercions et nous les invitons de renforcer cette unité entre les Diakanké et les Peuls partout où nous nous trouvons. Très heureux, très fier de participer à cette cérémonie d'inauguration de cette mosquée et de nos Sanakou, les Diakabé de Paraya. Et je rappelle que les Diakabé ont été des fidèles compagnons de nos parents. Donc nos parents sont vécus ensemble, nous avons vécu ensemble, nous vivons dans la cohésion, dans la paix. Donc je suis animé par des sentiments de joie et de satisfaction. Je disais que ces événements ont été précédés par la lecture du Coran et des prières pour explorer la grâce et la miséricorde d'Allah, le Tout-Puissant, pour qu'il puisse recevoir nos devanciers dans son paradis éternel. Amen. Ainsi, nous avons lu le Coran 261 fois. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Le Yassine 6306 fois. Allahu Akbar. Basmalatou 26 600 fois. Astaghfirullah 419 749 fois. Subhanallah 11 000 fois. Alhamdulillah 5500 fois. La ilaha 7000 fois.
Allah Akbar 6500. Surat al-Ikhlas 16500 fois. Allahumma salli 5500. Salatu Tunjina 10 fois. Ayatul Kursi 5101 fois. Ya Allah 10 000 fois. Et la Fatiha 303 fois. C'est les invocations que la famille Diarabi a pu faire pour cette cérémonie de recueillement et celle de l'inauguration de la grande mosquée. Une vive émotion m'étreint ce matin en prenant la parole devant cette auguste assemblée au nom de la famille Diarabi, descendant de Cheikh Souleymane Diarabi. Je m'en voudrais de commencer mon propos sans avoir une pensée pieuse pour tous nos illustres dévanciers, pour implorer la grâce divine pour eux. C'est pour moi un honneur et un agréable plaisir de prendre la parole devant vous ce matin pour vous souhaiter la bienvenue à cette importante cérémonie de Fidaou et d'inauguration de la mosquée Cheikh Souleymane Diarabi. Monsieur les ministres, Messieurs les leaders politiques et religieux, en acceptant d'honorer de votre présence cette cérémonie, vous lui avez donné un éclat particulier. Soyez-en remerciés. Mes remerciements s'adressent aussi à toutes les familles du Fouta Djallon et de l'abbé particulièrement, avec lesquelles nous vivons en parfaite harmonie. Et nous remercions aussi tous ceux qui ont fait le déplacement pour assister à cet événement historique et plus particulièrement ceux venant des contrées lointaines. Mesdames et messieurs, pour la petite histoire, ce bijou baptisé Cheikh Souleymane Diarabi, bâti sur une superficie de 234 mètres carrés, d'une capacité d'accueil de 600 places, reparti entre un rez-de-chaussée et un étage, est l'œuvre de ses descendants, vivant en Guinée et ailleurs. L'idée de sa construction est née de 3 de ses fils, réunis à Touba en 1995, à l'occasion de l'inauguration de la mosquée de cette localité. En l'occurrence, Elhadj Sellou Diarabi, ici présent, que Dieu lui accorde longue vie et santé. Feu Elhadj Séni Diarabi, Feu Elhadj Memba Diarabi, donateur de cette parcelle qui a inscrit son action religieuse et sociale dans le cadre du rassemblement de la communauté Diarra et également pour regrouper tous les Guinéens. Eley Kongol, Khalifa Be, et Kohobe, et Julbe Ben, et der Fouta Djalo. No be didor kon fou, wana o ma o. Isoron ko makido seda, ko hondu wani dum, sabanede, ndusudu Allah, sabon, ko karamoko alfa mo labe, woni, ko immini nelal, karamoko balla tunkara, wandema, o dabbo faabo, ko wallitoɓe fiiɗo no diina kan tabitira e nder Fouta Djalo on sayi ɗon. Allahu lanɗo waɗi karmo ko balla tunkara immi hewtoyi ko wiyete Soudan ko ɗum woni Mali hande ko ɗum wiyete Bambugu Jaha. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أراي مسيبة أن أشيء هكذا والله بيدو يرمين ده هيدم بيدو weltana de Allahu hidem beydi yettirde Allahu mawɓe men ɓen konguɗi yewteteɗi ɗo fi juulirde nden musidɓe men jakankeɓe ɓe yewti en ɗo ko yoni ɓe andintini en fi juulirde nde ila nde fuɗɗi haa ko nde heyɗintina ganintinɗo ɓe holli e wonde ko jama buy moɓodiri waɗi nde juulirde
yo Allah okkudu en fof baraji muɗum e ko raɓɓinɗinagol haray programme on ɗo en tini ministre men on secrétaire général affaires religieuses on hiɗen ɓeydi weltade hiɗen andi mapundeji maɓɓe kono noon si ɓe acci golleji maɓɓe fof ila hanki ɓe heɓɓiti ɓe wi ngal tumbodiral ɗo waɗatake ɓaawo maɓɓe ko hunnugol ahadi ko lagine fof habbori ɓe e giggol hakkude maɓɓe e ko woni e musidal men jakaɓe haray e wiiɓe ko tooli haray en tini gouverneur men on immode jooɗode meɗen ko kamɓe woni ko tolnanta en ɓe tolnani en ɓe ɗo ila ɓe hewti en tiniɗo mawɓe meɗen ɓeɗo e wawata jooɗodude ronke yewtude fi maɓɓe ɓeɗo natelen makka musidal jakaɓe tun ɓeɗo ko guine fof woni ko hawti ɓe wurin ko aduna on fof woni ko hawti ɓe hande mo wi alaji jeriba jaabi ko hikkata ɗon koko neɗɗo fof ɓurata hato jinde ko ɗum takki e inde maɓɓe nden si goɗɗo innama ambassadeur de la paix ɗum wona fi julɗo tun wona fi mo wona julɗo tun ko fi kala bani adama l'islam men on noon pellet ko waado fi telemma ɓuttu iɗen andi ɓe golliri nokkeli buy fi hejjindingol hande noon si ɓe inni ɓe ɓeydude fewtude lagine fi hejjindingol fi yo ɓuttu ɓeydu tabitude lagine en tiniɓe ɗo e wondi e maɓɓe ɗo ara hiɗen ɓeydi weltanade lonna bakkuma tayñana foni sayilala kumale kan alaji badiro anna halifo anna imam babara ban harfula ila fula kada sanna nye kuma di anna secrétaire général ministre ma nye jama trala menna anyambulu di nyoma anna silamayani sembe folo yemendi ko an kana faran an doyala nya susuma na nyambulu duna nyoma ala di sembe damma nde ala tandu ndi labe mobalu tandu ndi waliulu tandu ka folo anna merma kana préfet ma kana anna gouverneur ma kana si anna ministre na la délégation numa anna fuli ni natantulu kan ya beye ndeye men fola jamani ye lagine ala ka baraka men di lagine ma an kana son baraka wo yetinya ala ka horma men ke lagine ye anye buludun wo koro anye nyom bunya anye mobalu bunya anye nalondi bunya anye nasilamaya bunya lagine kaka kanka ninne lon anye tula lagine kayale do anya lon kafo lagine bapen abenna lagine beleye lagine batinya lagine bratinya lagine kapeye lagine kaka kanki miri ibawa malila itamela kofula itamela marka itamela johrame iya mela le kombalien tuku ibawa senegali wolofo kanne fola ite fula kamela ite wolofo kamela ite fu mela ya fola ko senegalais andelu lagine kalu
munna an ye siya kɛla an na baara di siya tɛ foyi kɛla fo ka jamana la waa kɔfɛ ala bara kiti ala bi ala bara bumba nin damma ala la bumba nin na baara tɛ fɛn bɛrɛ di fo ka silamaya la jidi an na jamana kɔnɔ wo silamaya wo jɔn ye ɲamo di wole ye alimamilu di jɔn ya nin ala tɛ wole ye alimamilu di mansalu ya nin don an de ne ni ɲɔgɔn tɛ kono an malik alimamilu ya nin ala tɛ ni alimamilu ka yira k'a fɔ ko alu y'a lasiya le ma fɛlɛla alu y'a la parti le ma fɛlɛla a di juya misiri si tɛ duniya rɔ a ye fɔla min ma ko parti la misiri a ye fɔla yɔrɔ min ma k'a fɔ ko etini la misiri siya misiri tɛ yen ko silamaya misiri. La pérennisation de la religion musulmane, la promotion de la religion musulmane vis-à-vis de nous les jeunes. Maintenant, de près ou de loin, toutes ces personnes qui ont eu à faire des mobilisations, que ce soit financières ou morales, physiques, qu'il en soit remercié. Le même remerciement va à l'égard de nos frères pays qui sont déplacés afin de pouvoir honorer par leur présence cette grande cérémonie religieuse, qu'il en soit remercié. Mon remerciement va à l'égarement aux sages et aux chefs religieux du Fouta. Je suis là aujourd'hui pour venir vous transmettre la haute salutation, la reconnaissance et la considération de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. De son premier ministre chef du gouvernement, M. Mohamed Beyavougui, et mon nom personnel, saisissent pour exprimer notre profonde gratitude et remerciement à toute la communauté de Fouta, de l'abbé et des familles Diaka qui ont fondé cette belle mosquée. Une mosquée constitue un facteur d'unification entre les différentes tendances de communautés musulmanes. C'est dans la mosquée où les musulmans peuvent se sentir une même famille. Le président m'a chargé de vous dire qu'il est du cœur avec Fouta et il cherche votre bénédiction. Votre rôle indispensable pour la consolidation de la paix en République de Guinée, surtout pendant cette période de transition. C'est moi des assises nationales qui prendra place dans toutes les régions. Le président voudrait que vous soyez mentalement attachés à cet esprit et culture de la paix. تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم المعاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم رب صل على
أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله القائل من بنى لله مسجدا ولو كمسقطات بنى الله له بيتا في الجنة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين تنتروبي عليين تنتر لا دانت منا تنتروبي عليين على من دال على القرآن وكنو كم غلب وكلا خمسيرو لكولا سبتي خمسيرو دانكو مغمين دغنيتا علما أني الجمال غوما أو وكلتا خسالو ولا سبتي خجاكو دي أمان سلام مغونيا فو على وعلى ميوتانتولا سنيو باين مبالا كوني ما فنان لونا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد الله أكبر 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 njela belete jagabe kunangolo khamisiro menlo njele non nete wala immigration katabi vraiment faut c'est wo bele bentaja bele bentaja alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ala kulli shay'in donc toto wonna parayane mosquée ha inauguration wombaral wonna be hike nani naya wonna be duawra bafe haranjira bafe la Guinée be la Guinée die be ala ko lanjiso makiana hay donc mu bara fa peto mu ha président ela jeriba jabi ambassadeur la paix ena nam finde ji cérémonie parena mo bara to fe na handangi be gelwi mu fa be haranjitun qur'ana haram fe ne he dan tege mexi qur'ana na han bara haram be akuri mara wonu wale Guinée nouvelle wonu wale algo sarifi wa tadu fe be fa fe muhay tanunga ya min nabi mubarse wada yomuna ma alhamdulillah rabbil alamin guna da mai fe raba yetebe wona hannaba waraba woyte nambe wo bara isto mabe na nun ko bir fe mara wo bara min fendende ma na hamunyom na hanya ko munyom nan na kumira alhamdulillah ini so ya anke fe ala nan barke sa mai kafe woto tuba kena hamma woto da banku wo alhalu mo woto ire birin mo baroto me yankure mo baroto labe alhamdulillah halati ngote mayare wo mugoroma wo fa na han kafi da wiki wo fa na han ya min nabi ki mi khina ki woli nara alhamdulillah ala fala wo be kena hamma mo tanu atanan fin disabura ana labe mali labe forina han nabe na be karama alfa de labe atok yinne to bara a toro yamin tide imuno atide inaha tunkara kende inabe na inaha fala inaha mutankara mwende kolom mali bohima mugasa nakhili nalohe isigane mutanunde na inana lina
awa na ha mamadi nan na yi suman fodera ana ha be donc ntamuno masiga de mbar tagan men madin de na be halati nyungu manama na hasiga hasa umali awa muitanum fode ba afahna kirana mabe afayi mali yaminna inati abira yinne muti mati mo mutanu na so khalwara anaka so mena na khalwara ba atomini tun inaka yaminta anakati amuno birade sono beleri mate fola be khanare khana mbari kamera kela wajana Suleiman Bala misiro kabi suman fode labe paraya belegi ne kontena. Puisque c'est la première mosquée à être fondée dans la ville sainte de Karamoko Alpha Moulabé. C'est cette mosquée qui a été d'abord implantée avant qu'on ne fasse la fondation de la grande mosquée de la baie. Donc c'est pour nous une importance majeure, d'autant plus que moi-même je suis issu de cette communauté, né dans ce quartier même, et donc le président a jugé important que moi-même je vienne accompagné du conseiller chargé des affaires sociales pour que nous puissions vraiment transmettre ce message de paix, ce message de solidarité à l'égard de la population de la baie plus en général. La baie mosquée. Mota nan fa mo na ji folobe mo no mo babe jagabi kundake ne na nga muske na iki me mo birin na no fule birin misri me birin nga muske na yeke na gam birin fa be mo wara birin remercier ala ga birin sarefi ala o made balu ala ga baraka sa gafe ala ga fambira jikra fogora jagankal la misri bele misri Isilimedi manton bele misiri awata beng awata dianyi awata bunyama awata giliamma insallahumma kana bemba ko to man le misiri e gamu sinya man salma kele si janni kende at mo fa ya bi nabina na mo fa kal fe fo France abara bara khairi ala nu wali fa nu wali ala mo ha do so ala ga tongo marigo menya ngure fina wonye me bayo ela yelawo nyime bayino labo jami annaka nyimam bayide Sulemani benata nyime bayo lona lu benata nyime bayo baba la dunata nyimam bayo jana baba la finawonyi ela yelawo nyimam bayo koye wole lu benata nyimam bayo Sulemani bala fidawonyi koye baba ka fidawokili koye lonna lu benata alayi jari bala fidawole